Gentlemen, thank you for being here today. We will now start the press conference with the statements of the Prime Minister of the Republic of Albania, His Excellency Edi Rama, the Chancellor of the Federal Republic of Germany, His Excellency Olaf Scholz, and the President of the European Commission, Her Excellency Ursula von der Leyen. At the end of their statements, we will continue with the journalist questions. I now give the floor for the opening remarks to the Prime Minister of the Republic of Albania, His Excellency Edi Rama. It's a memorable day that it's ending against all predictions of Apple weather application and the desire to host as good as possible our special guests has been stronger than all meteorology expertise who told us during a whole week that this day would be a day of rain. And it wasn't. So I'm grateful to God and to the European Union that made sure that this day started with a beautiful sun and it's ending with a nice breeze. As the summit is ending with really fruitful discussions, really open exchanges, and really truthful sense. Nuk do gjeja dot kur fjalët e duhura për të falendëruar kancelarin që në mënyrë kaq të hirshme që i hapur për idenë për ta sjellë procesin e Berlinit jashtë Bashkimit Evropian në Tiranë. Dhe nuk do të gjeja dot kur fjalët e nevojshme për të falendëruar presidenten e komisionit që i dha këtij Samiti diçka vërtet thelbësore përmes planit të ri të rritjes të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Ky është një moment i vështirë në kohë për çdo kënd dhe sfidat me të cilat ne të gjithë së bashku përballemi janë të jashtëzakonshme për shkak të krizave të njëpasnjëshme që kanë goditur të gjithë ne, qofshim Europë me B apo Europë pa bën bashklidhur. Nuk duket se gjërat bëhen më mirë përpara se sa të përkeqësohen në shumë fronte. Përfshi frontin e ri të tmerrshëm në konfliktin midis Izraelit dhe Hamasit. Në të njëjtën kohë, sidoqoftë, këto kohë kanë farkëtuar miqësinë tonë, kanë farkëtuar bashkëpunimin tonë, kanë farkëtuar ndjenjën e përbashkësisë dhe udhëheqjes së Bashkimit Evropian, ajo çfarë ka ndodhur është shfrytzuar për të parë përpara me një besim më të fortë kundrejt Ballkanit Perëndimor. Nuk dua të flas gjatë, pasi siç mund ta imagjinoni, mund t'ju mbaj këtu deri nesër. Por këta dy gjerman krah meje kanë orare, kanë afate kohë të përcaktuara, avion për të kancelarin e Republikës Federale të Gjermanisë dhe nuk ndodh çdo ditë që të presim presidenten e komisionit. Kështu që jam i sigurt që ato çka do thonë ata janë më të rëndësishme se ajo çfarë mund të them unë. Si për herë mbetem i gatshëm për pyetjet në qoftë se kam ndonjë pyetje që më drejtohet. Pra, kancelar,
Ju lutem, pranoni shprehjen e mirënjohjes sime për gjithë çka po bëni për ne dhe që jeni një fuqi e qetë e mbreslënse që këmbgulni për të shtyrë Bashkimin Evropian në Ballkanin Perëndimor për të ardhur më afër me njëri tjetrin. Es führt kein Weg vorbei an regionalem Zusammenhalt und der dauerhaften Lösung von Konflikten, die schon viel zu lange schwelen. Und dafür braucht es konkrete und spürbare Verbesserungen für alle, die hier auf dem westlichen Balkan leben. Vereinbarungen, die den Alltag erleichtern, die Bürgerinnen und Bürger zusammenbringen. Ganz wichtig, Vereinbarungen, die das nötige Vertrauen stiften. Der Berlin-Prozess leistet hierzu seit 2014 seinen wichtigen Beitrag. Lassen Sie mich 4 konkrete Vereinbarungen herausgreifen, auf die wir uns heute hier verständigt haben. Erstens, der Klimawandel wirkt sich auch und insbesondere auf die Länder des westlichen Balkans aus. Mit einer regionalen Klimapartnerschaft Deutschland-Westbalkan wollen wir den Kampf gegen den Klimawandel und den Einsatz erneuerbarer Energien gezielt unterstützen. Deutschland wird dies mit insgesamt 1,5 Milliarden Euro bis 2030 mitfinanzieren. Punkt 2. Die Länder des Westbalkans müssen und wollen enger zusammenrücken. Das betrifft auch den kleinen Grenzverkehr. Die 3 Mobilitätsabkommen, die vergangenen November in Berlin unterzeichnet wurden, sind nun von fast allen Staaten ratifiziert worden und finden jetzt Anwendung. Ein zusätzliches 4. Mobilitätsabkommen ist heute unterzeichnet worden, mit dem 4 weitere Berufsabschlüsse gegenseitig anerkannt wurden. Drittens fördert Deutschland das regionale Jugendkooperationsbüro RAICO in Höhe von 1,2 Millionen Euro und den neuen Jugendkulturfonds mit 300.000 Euro. Und als 4. Beispiel freue ich mich, dass die Bundesregierung zusätzliche 73 Millionen Euro für ein neues Projekt Klimaprogramm Albanien bereitstellt. Das ist ein offenes Programm zur Integration erneuerbarer Energien. Meine Damen und Herren, die Zukunft des westlichen Balkans liegt in der Europäischen Union. Dieses Versprechen gilt. Und es gilt heute mehr denn je. Jedes beitrittswillige Land hat dabei die Geschwindigkeit des Prozesses selbst in der Hand. Die Länder müssen sich fit machen für die Europäische Union. Der Schlüssel dafür sind Reformen, über die wir heute auch noch einmal ausgiebig gesprochen haben. Meine Damen und Herren, der Berlin-Prozess ist eine Erfolgsgeschichte. Und ich bin entschlossen, dieser Geschichte mit unserem deutschen Engagement weitere Kapitel hinzuzufügen. Das 10. Jubiläum des Berlin-Prozesses steht im kommenden Jahr an und wir wollen es gebührend begehen und das nächste Treffen deshalb wegen des Jubiläums erneut in Deutschland abhalten. Ich freue mich schon darauf und auf die Beratung. Schönen Dank. Thank you, Chancellor. And now the floor to the President of the European Commission, Ursula von der Leyen. Thank you very much. Thank you, dear Eddie, for the wonderful hospitality and your leadership at this summit. And thank you, Olaf, for the excellent cooperation in the preparation, but also during this summit. We're here in Tirana working on bringing the Western Balkans and the European Union closer.
But at the same time, the eyes of the world are now on Israel and Palestine. And our minds, too. There can be no justification for Hamas' heinous acts of terror, for the brutal slaughter of 1,400 people in Israel. In the face of this horror, Israel has the right to defend itself in line with humanitarian and international law. And right now, Palestinians in Gaza are in need of humanitarian help and aid. They cannot pay the price of Hamas barbarism. And this is why the Commission has announced to triple humanitarian aid for civilians in Gaza to 75 million euros. And we are launching an EU humanitarian air bridge to Gaza through Egypt. The first 2 flights will start this week. They will bring humanitarian goods to Gaza, and we will keep working with our partners in the region to assess and address the needs on the ground. Now, turning to our work here today. Last year I said that Albania at the helm, the Berlin process would be in good hands, and I was right. So thank you very much, Eddie and Olaf, for the very good exchanges and for a very successful summit. But a lot remains to be done. We need to bring our economies even closer. And these reforms will also make the Western Balkans even more attractive for European investors and make our respective economies, which is very important, converge. Because today we have a situation where the Western Balkan economies are at 35% of the EU average. So there needs to be lots of work to be done to have more convergence of the economies. And finally, the 4th pillar of the plan is if reform efforts are being done, they will be matched by increased EU funding for investment. In other words, we have proposed a 6 billion investment package. This is composed of 2 billion in grants and 4 billion in loans. And this same logic applies like in our investment plan Next Generation EU for the member states. That is investment and reforms. Funds will be relieved upon delivery of reforms. So it is conditional. It works very well in the European Union. I'm deeply convinced it will work in the Western Balkans too. Thank you again. This has been an excellent summit. We want to move forward and we want to move faster. Let's seize the moment. Thank you, Madam President. We are now ready to take the journalist questions. Një pyetje e përbashkët për kancelarin dhe presidenten. Duket se Aleksandar Vučić ka bërë zgjedhjen e tij duke qenë sot në Kinë në krah të Vladimir Putinit, në vend se të ishte këtu siç ka bërë në 9 In English. Është shumë e gjatë për ta bërë në anglisht. Edhe është shumë shqiptare. Okay. Herr Bundeskanzler, ich würde Sie gerne zum Krieg im Nahen Osten fragen. Ich glaube, Sie kann ich jetzt in Deutsch fragen. Sie werden als erster Regierungschef seit der Terrorattacke der Hamas auf Israel nach Israel reisen. Welches Signal verbinden Sie mit diesem Besuch und was wollen Sie dort konkret erreichen? Und da Sie anschließend ja auch nach Ägypten reisen, erster Regierungschef seit der Terrorattacke der Hamas auf Israel nach Israel reisen. Welches Signal verbinden Sie mit diesem Besuch und was wollen Sie dort konkret erreichen? Und da Sie anschließend ja auch nach Ägypten reisen, die Frage, was halten Sie von dem Gipfel, den Ägypten am Samstag ausrichten will und werden Sie die Einladung zu dem Gipfel annehmen? And a question to you, Madam President and Prime Minister.
Did you also talk about the refugee routes on the Balkans today? Madam President, what are your expectations to the Balkan countries on that issue? And what do you expect from the EU, and how do you prepare for more refugees regarding the situation in the Middle East? Es ist mir wichtig, die Solidarität mit Israel auch ganz praktisch durch meinen Besuch zum Ausdruck zu bringen. Das ist jetzt gerade in dieser ganz besonderen Situation für die israelische Bevölkerung und für das Land von großer Bedeutung, dass die Solidarität auch versichert wird. Ansonsten gibt es konkrete praktische Fragen zu besprechen, die wir besser vor Ort auch diskutieren können, insbesondere was die Sicherheitssituation betrifft und auch was die Frage betrifft, wie man verhindern kann, dass es zu einer Eskalation dieses Konfliktes auch auf weitere Regionen, etwa in den Norden oder anderswohin gibt. Das setzt gute Gespräche, übrigens auch mit vielen anderen Staaten der Region voraus. Und damit ist auch die Frage beantwortet im Hinblick auf den späteren Besuch in Ägypten. Es geht eben darum, konstant mit allen im Gespräch zu sein und eine Perspektive zu entwickeln, die solche Eskalation verhindert. Im Übrigen geht es natürlich auch immer um die Frage, wie humanitäre Hilfe organisiert werden kann. Aber auch das will ich zum Schluss noch einmal sagen. Der Überfall der Hamas war ein terroristischer Akt, der unverantwortlich war, der furchtbare Konsequenzen hat, der unglaublich viele Menschen getötet hat und unglaublich viele erniedrigt. Und deshalb hat Israel jedes Recht, sich selbst zu verteidigen. Eddie, would you like me to start with?